iman Islam dan sempat waktu untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha di rumah Allah ini. Mudah-mudahan niat Bapak, Ibu mulai berangkat dari rumah sekaligus yang lupa, monggo kita niatkan untuk di masjid kita ini dalam rangka mengikuti acara sholat Idul Adha dan sekaligus nanti khutbah. Kemudian mari kita pada saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat seluruh dunia sekarang ada di Arafah. Beliau di Mina, di Mina. Beliau sekarang mabit di Mina yang kegiatannya adalah melempar jumrah akobah dan banyak zikir. Mari kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang melaksanakan haji diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan dalam beribadah, kemudahan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shallalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum sholat dimulai kita informasikan bahwa panitia Idul Adha Masjid An-Nur alhamdulillah pada tahun ini menerima dari jamaah untuk menyalurkan daging kurban yang sejumlah 5 sapi, kemudian kambing yang terdaftar 6. Mudah-mudahan seluruh panitia Idul Adha Masjid An-Nur bisa membawa amanah dengan baik, yang nanti kita bisa melaksanakan kegiatan sampai membagikan distribusi dengan baik. Untuk itu mohon doa para jamaah, mudah-mudahan pelaksanaannya bisa dengan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sekaligus informasi bahwa yang menjadi imam dan khatib untuk sholat Idul Adha hari ini adalah Ustadz Muhammad Fadilah Humaidi. Beliau adalah alumni Ribat Asyatiri Tarim Yaman, dan beliau adalah menantu dari Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Hajanuddin Gubek Lakah. Untuk itu mari jamaah, saya mohon sebelum saat dimulai berdiri untuk merapatkan shaf yang di depan dipenuhi dulu, baru membentuk shaf berikutnya. As-salatu sunnatul Idul Adha rahimakumullah. As-salatu sunnatul Idul Adha rahimakumullah. Monggo shaf dirapatkan dulu, dirapatkan di depannya diisi. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Niatipun usolli rakaataini sunnatan li'idil adha lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Usolli rakaataini sunnatan li'idil adha ma'muman lillahi ta'ala. Ya, nanti rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Di dalam salah-salah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Usalli rak'ataini sunnatan li'idil adha imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah katsiran Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إن كل بالقلوب والأبصار ثبتك ومن صرفكم صرفكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وبفضله طمع الطامعون وعلى واسع جوده أول المؤولون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه المنون. اللهم صل وسلم ومجد وعظم وترحم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومنقذنا ونور قلوبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وأصحابه الذين ضحوا أموالهم وأنفسهم إلى يوم يبعثون. صلاة وسلاما عدد ما كان وما يكون وعدد ما هو كائن في سرك المكنون. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه السلام: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada pagi hari ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana suatu hari Al-Imam Ali karramallahu wajhah berjalan di kuburan umum. Kemudian beliau menangis, fabakat bukaan syadidan hatta ihdallat lihyatuh. Dari sangatnya tangisan beliau sampai air matanya membasahi jenggotnya. Faqala mukhatiban li ahlil kubur, kemudian beliau berkata kepada ahli kubur, wahai orang-orang ahli kubur, ammal manazil faqad sukinat wa ammal amwal faqad kusimat wa ammal azwaj faqad nukihat. Wahai orang-orang ahli kubur, sungguh rumah-rumah yang kalian bangun susah payah sekarang telah dihuni oleh orang lain.
Wa ammal amwal faqad kusimat. Harta benda yang kalian kumpulkan siang dan malam sungguh sekarang telah dibagi oleh orang lain. Wa ammal azwaj faqad nukihat. Istri-istri kalian, suami-suami kalian sekarang sudah dinikahi oleh orang lain. Hadza khabaru ma indana. Inilah kabar yang kami sampaikan dari alam dunia. Wa ma khabaru ma indakum. Lantas kabar apa yang ada pada kalian? Fawalladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Lau udzina fil kalam laqalu, seandainya mereka diberikan izin oleh Allah untuk berbicara, pasti mereka akan mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita memperingati hari raya Idul Kurban, di mana kita diingatkan akan peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang luar biasa. Dari mulianya peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengukir dalam Al-Qur'an. Surat As-Saffat ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarna rabbi habli minas salihin." Ketika Nabi Ibrahim meminta keturunan, beliau berdoa 40 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan anak yang soleh, yang penyantun. Tak sampai di sini, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih, untuk mengorbankan buah hatinya yang sudah ditunggu 40 tahun. Maka ketika Nabi Ismail sudah menginjak di usia dewasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankannya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Maka ketika Nabi Ibrahim menginjak usia dewasa, maka ketika Nabi Ismail menginjak usia dewasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankannya. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka anak yang soleh itu pun langsung menjawab, "Ya abatif al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk daripada golongan orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah pada pagi hari ini kita kembangkan makna daripada korban dengan kita mengkaji kembali apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'." Tidak akan tergelincir kaki hamba nanti di hari kiamat sampai dia harus mempertanggungjawabkan 4 perkara yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. An umrihi fima afnah, umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umur kita gunakan? Kalau kita saksikan ma'asyiral hadirin, banyak di antara para sahabat radhiyallahu an yang mereka mengorbankan umur mereka, mengorbankan masa muda mereka. Di antaranya ada sahabat Abu Ubaidah
Amir bin Jarrah, sahabat Zubair bin Awam, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan lainnya. Mereka habiskan, mereka korbankan umur-umur mereka demi untuk kepentingan Islam wal muslimin, sehingga dikatakan ma min shibrin illa wa fihi jurh, tidak ada sejengkal yang ada di tubuh mereka kecuali di situ ada goresan pedang, karena mereka korbankan umur mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima ablah, masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa yang sudah kita korbankan dengan masa muda tersebut? Pengorbanan apa yang sudah kita persembahkan kepada Islam dengan masa muda yang kita miliki? Marilah kita lihat ma'asyiral hadirin, hampir-hampir semua orang yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Suhaib bin Sinan, Sayyidina Usamah bin Zaid dan yang lainnya. Mereka habiskan masa muda mereka untuk kepentingan Islam wal muslimin. Lantas ketika kita ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita gunakan untuk apa masa muda kita ma'asyiral hadirin? Wa an ilmihi fima afna, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita ilmu. Sudahkah kita korbankan ilmu tersebut, ataukah justru kita yang akan menjadi korban dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mengamalkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu ilmu. Paling dahsyatnya azab nanti di hari kiamat adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan Al-Imam Ibn Ruslan berkata dalam Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang dititipi ilmu oleh Allah sedangkan dia tidak mau mengorbankan ilmunya, mengamalkan ilmunya, nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang menyembah berhala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang terakhir adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sudahkah kita korbankan harta benda tersebut, atau malah justru harta benda tersebut mengantarkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Halalnya harta benda tersebut akan dihisab dan haramnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana sahabat-sahabat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari kedermawan beliau sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Ayat tersebut turun kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Utsman bin Affan, seorang ekonomi muslim pada zamannya, beliau dikatakan, ya, hamala Utsman fi ghazwati Tabuk ala 940 ba'ir wa 60 farasan atamma biha alf. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika berada di dalam peperangan Tabuk, beliau membawa 940 ekor onta dan 60 ekor kuda demi untuk kepentingan peperangan bersama-sama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau habiskan, beliau korbankan hartanya
untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, maka tidak akan membahayakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman setelah hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satunya adalah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau mengorbankan harta benda yang beliau miliki demi untuk mendampingi perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya turun ayat kepada beliau, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah harta benda yang hakikatnya kita miliki adalah yang kita korbankan, apa yang kita habiskan demi untuk kepentingan Islam wal muslimin. Oleh karena itu jauh-jauh hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, ayyukum malu ahadikum ahabbu ilaihi min mali warithih, ayyukum malu warithihi ahab ilaihi min malih, apakah ada orang di antara kalian yang justru lebih cinta harta benda orang lain daripada harta bendanya sendiri? Faqalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali ghairihi. Wahai Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih cinta harta benda orang lain daripada hartanya sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna malahu ma qaddam wa mala warithihi ma akhar. Ketahuilah bahwa hakikat harta benda yang kita miliki adalah yang kita korbankan. Hakikat harta benda yang kita miliki adalah yang kita keluarkan, yang kita infakkan demi untuk kepentingan Islam wal muslimin. Sedangkan harta benda yang lain adalah milik orang lain, adalah milik ahli waris kita yang juga akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pangkat dan jabatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sudahkah kita korbankan dengan hal tersebut, atau justru nanti Allah akan menjadikan kita korban sebab pangkat dan jabatan kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, ya Aba Dzar, innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man adda 'alaiha bihaqqiha. Wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwa pangkat dan jabatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah Allah yang nantinya merupakan kehinaan di hadapan Allah, kecuali bagi mereka yang mampu melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lewat peringatan hari raya kurban ini, marilah kita buat momen yang sangat tepat. Mari kita berusaha untuk berkorban dengan umur kita, dengan masa muda kita, dengan ilmu kita, dengan harta benda, pangkat dan jabatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebelum kita sendiri akan dijadikan korban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mampu berkorban demi kepentingan Islam wal muslimin. Dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk berkorban untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dengan pangkat dan jabatan yang telah diamanatkan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan pengorbanan tersebut dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita tidak dijadikan korban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkorban sebelum kita menjadi korban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang pada orang tua kita lebih dari kasih sayang mereka kepada kita masih kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dicintai dan mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul nanti bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allahil malikil mannani dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man ammalah wa la yaruddu man sa'alah. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبيك المحبوب وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إنه لا أنفع للمسلم في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أبواب الطرق الموصل إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بالملائكة المسبحة بقدسه فقال مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه أشرا وحط عنه أشر خطيئات ورفع له أشر درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا وحبيبنا ورسولنا وأميننا على وحيه وتنزيله
أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه والمتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وتبارك الله تعالى عن خلفاء الراشدين أئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجهم الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك من في هلاكه هلاك الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا واهب العطيات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك إلى رضاك المنتهى إلى جنتك المسحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا في جميع العالم يا رب العالمين. اللهم اهلك كفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذريتنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين به عليها وأتمها علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله ربنا على نور مبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
kita